केन्नो मजूर झाली जानी कर खुची देछ केनो बंसी गुटे बेटी आनथिबे केन्नोर बाड़ी रे बेटी आनी जनार बंसी बोलिछ আর কেন্নো ড্রেস সারে ঘিনি আনিছন তোর আপন আঙ্গুরি পাত্র স্টোর আনथिबे लो আর কেন্নো সে দুই টকিয়া মালিক রাজু আনি করে পিঁধি দেছন আর মে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান বলি করে কহুছ তো वाला কোন আনथिबे তোমকে এটা দুই টকিয়া মালি লেখান দিছিলা তাকর আকে হেন্তা দিছু কে এ বাবু হ্যাঁ লুকর টুড়ে সিনা সিতলিয়া হাসি শীতলিয়া হেসি লুকর আখি মে বি সিতলিয়া হলা কা করবু রে হেই বসলা না ये गुटे कथा হ্যাঁ হ্যাঁ लोग भल से थिले भल पिन्हाउड़ा करसन हेले पागल हेले तो नानादी प्रकार जा सामान पिनसन जानी चकी হয় হয় বলে আমি পাগল হেলো না নাই নাই মুই বি হইছে হ্যাঁ মুই বি হইছে তুই বি হ্যাঁ কার কাজি বাড়ির কাজে ঠিক কথা বাবু রে কানা আছে জানিছি পদ আমকু পাগল বলে না হ্যাঁ আমকু বোঝা বলে না কাই করে হেন্তা বলতেন জানিছু কা বলে ফের জানছি আগ কুজন লোককু সুজন না রুচে মূর্খ কি জানিব বেদ সুজন লোককু কুজন ন রুচে মূর্খ কি জানিবা বেদ বিটকি স্ত্রী কু অতি ন রুচে রম্ভা কি জানে কুল স্বাদ বেলা তেণ করি ই মানে হেতির স্বাদ পানি পাইবার নে বাবু পাবার নাই পাবার হই হই বাবু রে ननीलो इटा पर से भगवान इटा से त्रेतया जुगर रामचंद्र द्वापर जुगर कृष्ण रूपे आसीछ সত্যি কা কানা ডাউট লাগুছি কে बहुत डाउट लागुची দেখবো काना जानिछ শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম দেখবো হয় দেখা দা টিকে যে শুনো केड़े बड़ भगवा যে শুনো তো अरे देखिथिलु किरे दिने আর সুবর্ণর মৃগ গটি চরুথিলা বনে সোনার মৃগ কেনে যে ভগবান এড়ে ভগবাই মানে আমকু উপরে কহুছনি মানে তা হলা যে আমি টুকেল যে লাজে হামুকা আমি চুরাই থু যে লাজে হামুকা সৎ কথা রে বাবু হ্যাঁ হ্যাঁ যে গোটে কথা হ্যাঁ তোর বাপর দিনে দেখিছু মা বলুছ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি কেন জিনিস নেই দেখবার সেটা পছর নিকে नहीं देखला ना पत्र हां সত্যে ননিলো পত্রমা নাই কা বজ্রমালো সত্য পত্রমা সত্যি বজ্রমা হারে দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু ভজরণে শরণ দিও কৃপা বিন্দু জগ বন্ধু হে বন্ধু হে জগ বন্ধু হে বন্ধু ননিল পত্রমানিকা আর দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু দিন জন বন্ধু কৃপা জল সিন্ধু তুম্ভ চরণে শরণ দিও কৃপা বিন্দু জগ বন্ধু হে বন্ধু হে জগ বন্ধু হে বন্ধু बाबू गो হ্যাঁ काना कहब जानिस হ্যাঁ হ্যাঁ अरे गुरु ब्रह्मा विष्णु गुरु महेश्वर আর তাঙ্কর গুরু কিয়ে কহ রঙ্গাধর আর গুরু ব্রহ্মা বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর আর তাঙ্কর গুরু কিয়ে কহ রঙ্গাধর আর পিতা মাতা নাম কহ বাপ ধন পিতা মাতা নাম কহ বাপ ধন অর্থ নিশা রাত্রে মতে কাহি পাই চন্দু জগ বন্ধু হে বন্ধু হে জগ বন্ধু হে বন্ধু
बाबू को हाँ समस्ते कहसान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर से माने तीन जन होचन गोटे गुरु हाँ समस्तंकर गुरु किंतु इने प्रश्न काना से जानि छ काना अच्छे जे ई तीन जनकर गुरु की ई कथा टिके बुझै कर कहबा सत्य हेताकर गुरु की जे कहबो তাকর গুরু তাকর ঘর আছন जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तांकर गुरु किए कह रंगाधर দেখ রে বাবু গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরু মহেশ্বর हाँ हाँ এ তিনি জনঙ্কর গুরু কে কহ রঙ্গাধর বেলা আর से गुरुर पिता माता भी किए जे कहबो जेंडा हवा दुई भाई नहीं कहमा का কেনটা तू यार मुई कहमा রাজে केनता খালা বেলকে কেন রব মুই হাগো খাসি বলছু খালা বেলার কথা অলগা হয় এই যেহেতু এটা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অছো রে বাবু নাই কে তুই পহলা লড় তো তোরটা তোর সর লেবলা মুই পড়বি না হো হেনতা কা बाबू को हाँ हाँ कह कह सखा हो माई घरे जेहेतु पत्नी छन बाबू रे হা হা कहि देमा মাল ছাড় निकेम হা आगो सुनो राधा माई देवची बुझाई और जहाँ पचारिले तुहे आगो सुनो राधा माई देवची बुझाई और जहाँ पचारिलु तुहे आगो आदि माता कोले ब्रह्मा विष्णु शिव आगो आदि माता कोले ब्रह्मा विष्णु शिव और सजनी गो आमे जन्म हेलु तीन भाई राधा माई गो सुना मोहिर जन्म हेलु तीन भाई माई गो हमरा के माने समस्ते जानी जन ब्रह्मा विष्णु एवं शिव कहार पुत्र बोले से आदि में माता एवं अनादिंकर पुत्र हेले से माने तेणु करी दिने आदि माता तंकर पुत्र मानंकु कहउचन কা বলিছন और दिने आदि माता हमको कहिले और सुना रे बाप धना और विद्या शिक्षा करो मोहर कुमर अरे विद्या शिक्षा करो और मोहर कुमर और सजनी गो माता ये कहिले पुणा सजनी गो राधा माई गो माता ये कहिले पुणा बाबूरे दिने आदि माता चिंता करिछन और ब्रह्मा विष्णु शिव के जन्म करिछन বেশ বেশ काहे करी बोले ई ब्रह्मांड के जणे রচনা করবার লাগি रचना करबार लागि तेणु करी आदि माता कहिछन কা বলে अरे पुओ माने तमे जदि विद्या शिक्षा नहीं करबो ई जगत ई ब्रह्मांड के केंता कर परिचालित करबो করব तेणु कर तुमको विद्या शिक्षा करबा के पड़बा बाबूरे विद्या ओटे गुरु मुद्या महामेरु और विद्या ओटे बलवंत और विद्या शिक्षा कर मोहर कुमर अरे विद्या शिक्षा कर मोहर कुमर आ सजनी गो माता कहिले मंत राधा माई माता कहिले मंत
आदि माता आगो में जेतेबेले पुत्र माननकु आदि माता कहिछन कहाँ बोली कर कहिछन अरे पुओ माने तमे जदि विद्या शिक्षा नहीं करबो ई ब्रह्मांड के परिचालित करि नहीं पारो तेणु करी विद्या शिक्षा करबा के जरूरी है निहाती दरकार तापरे कणा हेछे बाबू रे आगो मातांक बचने आम्भे जे कहिलु आर विद्या की ओटे पदार्थ आर गुरु हेले सिन्या विद्या जे पढ़िबो आगो गुरु हेले सिन्या विद्या जे पढ़िबो आर सजनी गो माता कहिले मत सजनी गो माता कहिले मत इटा हुजे सृष्टि सिरचिनार कथा सत्य झाड़ू बाबा ई फ्रेंडटा काल के छाड़बू सखा हो जेते बेले आहो सखा जेते बेले अनादि पुरुष आदि माता पुत्र माननकु कहिचन से पुत्र माने कहले ब्रह्मा विष्णु एवं शिव कहिचन होय गो मां होय गो बापा आमे गुटे गुरु हेले तो विद्या पाठ करमु गुरु नहीं हेले तू पढ़ी पारबू नहीं होए तेणु करी पुत्र माने कहिचन आदि मातांकु गुरु नहीं हेबार तक हमें विद्या पढ़ी नहीं पारू तेणु करी आदि माता काना करिछन आगो पुत्रंक बचने आदि माता निजे अरे ओना दिन कुसुमइले गुरु जात दियो नाथ विद्या गुरु जात करी दियो नाथ सखा हो और सजनी गो माता पिता को कहिले सजनी गो माता पिता को कहिले हे प्रभु अनादि पुरुष हमर पुत्र मानकर लगी गुटे विद्या गुरु दरकार तेणु करे अनादि पुरुष केनता करिछन बाबू आगो अनादि पुरुष माटी मुठे नहीं आदि को हस्तरे देले अरे यहाँ नहीं बड़ा मनीष आकार यहाँ नहीं बड़ा मनीष आकार और सजनी गो आदि माता निर्माणिले सजनी गो राधा माई गो आदि माता निर्माणिले कथा सुनी करी अनादि पुरुष का करिछन माटी मुठे नहीं करी आदि माता को हस्तरे देइछन इटा गुटे मनुष्य पितुला बनो हैं अरे इता के गुरु बनामा बोलिछन आराम से बनावैले हां हां सखा हो जते बेले आदि माता से माटी पितुला बनाइछन अश्विन मास जे गुरुवार दिन और जे नाम हेला जुगत अश्विन मास जे गुरुवार दिन और जे नाम हेला
জগত আর জীবন নাশ দেই নাম তাকু দেলে আহা আগ জীবন নাশ দেই নাম তাকু দেলে সখা ঘো জীবন নাশ দেই সে পিতুলাকে না কাই বলি দেইছন কাঁ বলি কে দিছে কহি দে সজনী গো রাধা মাই গো সুন্দরী মুহি গো চেপটি নাকি গো ধন মালি রে শেষ বিদ্যাবন্ত বাসুদেব রে বাসুদেব বিদ্যাবন্ত আইনা সে গুরু করনা বল সজনী গো সুনা মুহি রে বাসুদেব বিদ্যাবন্ত গো এ আমার বাসুদেব বিদ্যাবন্ত বাবুরে সেই গুরুঙ্কর না দিয়েছিলে অনাদি পুরুষ এবং আদি মাতা বাসুদেব বিদ্যাবন্ত বলে শিব ব্রহ্মা এবং বিষ্ণুঙ্কর গুরু হচ্ছেন বাসুদেব বিদ্যাবন্ত আর যদি অবিশ্বাস লাগবা কের পুরাণ কি হচ্ছে বি কহ আগো আদি শক্তি আর পুরাণ রে লেখা হইছে আদি শক্তি পুরাণ রে লেখা হইছে পুরাণ কু দেখি বাবু আর পুরাণর পদ গণে সর লেখিছে যদি সন্দেহ লাগবা আহা আদি শক্তি পুরাণকে দেখব সত্যি এই কথা সঠিক ভাবে লেখা আছে ঘরকে দিকে নিয়া নিলো কিন্তু